हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ आमर नुआ फ्रेश वीडियो रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। सेपटे देखीदेलु फुल गछटे केते सुंदर देखंतु मंदार फुल आम एठी गाड़ी रखिकी टिके मंदार फुल तोली आइछंती हमर यांके आसिकी तोली दउछंती मंदार फुल तुलछि के केते हेलाणी एटा मां को पूजा रे लागिवो आम जाउछु जेहेतु आपण माने वीडियो को कंटिन्यू करि थांदु आम कौन करूछु बहुत सुंदर लोकेशन आपण माने पड़ी टिके देखंतु तो फ्रेंड्स आम फूल तोली सारिकी माँ को पूजा पाई फूल तोली सारिकी आम एठी पळे आसिलु फेरिंगिया जगन्नाथ मंदिर पाखे ठिया हेचु कहीं सेठू आम भोग भोग किछि किणी नै नड़िया धूपकाठी कदली ए सब किणी आम माँ को मन दर्शन पाई जीवु तो ये आम सबू भोग किणी सारू कहीं सेटा गाँवली गाँ मिलबनी तो से आम सब किणिकी आम आग को चलीजु तो सांग मैंने आम भिडियोटी जब भल लगे लाइक करने को जमा भूलें पाखे थी बेल आइकन निहाती क्लिक करदेवे आ भिडियोटी भल लगे निहाती गोटे कमेंट करेंगे आप गोटे गोटे कमेंट मत बहुत सारा खुशी दिए तो सांग मैंने ये आसिक आम माँ को मंदिर पाखे आसिक पहुँची गलु तो देखिपे यहाँ हूँ माँ को मंदिर पाखक जावाई यहाँ हूँ रास्ता आपण मैंने भी आसिक निहाती दिन कहार के माने पाखाखर जी देखुवे निहाती तो आसुवे तो सांग मैंने मुझे जानी नी जे यहाँ माँ होती यही गाँव प्रत्येक देवी तो ये मो अपा गोटे जहाँ मागी से सबकि पाइला जेहेतु मो हजबैंड को देह खराब तो मुझे देह आमर भी परिवार देह कहार भी भल ना सांग मैंने मोर मो पिलामानकर मो स्वामीर तो से देह केमिति टिके भल हो बोली मुझे माँ को दर्शन पाई आसी आ माँ को किसी मागिबी आशा करुँची मत माने मोर सबकि माँ मनस्कामना पूर्ण करेंगे तो ये आसिक देखूँ आम माँ को मंदिर सामने गाड़ी थोईकी ठिया हो गलु देखूँ तो आम ये ठिया हो सांग मैंने बहुत खुशी लगिला आमर गोटे यही पाख गाँव में बाहर माने मो आम गाँव रू आस मो नानी देखा हो गला तो सांग सहित आम जेहेतु देखा हो गला बहुत टी खुशी लगिला मो पिला माने भी बहुत खुशी आउ जेहेतु दर्शन कर बहुत दिन इच्छा थिला माँ को दर्शन करी बोली तो एपटी कथा भितर माने अपा फोन कला जे ना तुम्हें आग आग केमती पलैल मामू भी जाई दर्शन करी तो से आम तुम्हें पलि आस हेरी तो से आम भावुँ जीवु हेरी मामू को डाकी जीवु तो माँ को पाखक आसिक दर्शन न करी पुणी थे जावाक पड़ा मन तो दुख है तो पुणी तो दर्शन हम ना तो आम ए पुणी थे बाहरी जीवु यहाँ गले देखूँ गाड़ी आने को आम आउ थे अपा घर को जीवु आउ झील भी खाएनी भावुची अपा घर खुआईदेवी तो देखूँ यहाँ अपा घर जावाक माने पीसी नानी आपण मानकर गोटे अपा आम अपा कहू तो आपण मैंने बुझीपारे बोली मुझे कहीदेली पीसी नानी यहाँ गाँ गहली रास्ता आपण मानक केमी लगे निहाती मत कमेंट जनइबे यहाँ घर को जावाई बाट तो आपण मैंने देखिपे तो गाँव तो जुआड़े भी जाऊँ सांग मैंने गाँव सौंदर्य टी निरा तो ये देखिपे पीसी नानी दीटा माने तीनटा पुओ दीटा अलरेडी बाहा सारे दीटा भाउज आ मोठू भाई माने सान भाई जेहेतु बाहा हैनी भाउज मैंने देखते ये माने कुकुड़ा भी केते रखी तांके तो से माने देखते चुली रे रोषे कर जेहेतु चुली रे रोषे कर मोर भी आम घर कथा मन पड़गला यहाँ देखो पीसी नानी तो मत कह पचार कौन खाइब कौन पीब मुझे माँ को दर्शन पर आसी जेहेतु आउ झील को खुआईदेली खुआई दे सारापर देखु माने तीन बाप पिला एपटे ठिया होती माने पहाड़ उपरे घर पत्थर जगह सांग माने तो आपण मैंने देखु मत तो यही जगह बहुत खुशी लगे सत कथा कहूँ मु तापरे मामू सियाड़े पूजा कर तो सांग मैंने एपटे देखिपे इटा आमर भाउज दीटा सान भाउज आ बड़ भाउज सियाड़े भात कुकुड़ा पुणी केते बड़ बड़ कौन रे ये काଣା एंती चुट्टी झापरा भलिया रखीची तो ए पोलस्तरा कर दे तो ये माटी बाली हेची याडे इटा तमे रोज सेपट से माने
ହଉ ଆଉ ଆମର ବି ଏବେ ଘର ମଡେଲିଂ କରିଦେଇଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ମିନିମମ୍ 7-8 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ। ତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋ ପିଇସି ନାନୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ନା ମାନେ ମୋତେ ତ ଏଇଟା 7 ପାଳି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆର ପାଳିଠୁ ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ ଆସିବ ବୋଲିକି ଆମକୁ ମାନେ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଦେଖିବା 7 ପାଳି ତ ଆସିବି, କେଉଁ ପାଳି ହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ହେଲେ ବି ମୁଁ ନିହାତି ଆସିକି ରହିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ମେକଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଲାଜେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ତ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାପ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ତ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ପ୍ରାୟ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲେ ସିଏ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଏଇଟା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋ ପୁଅ ଦେଖୁଛି ତା ମାମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ଉପରକୁ ପୁରା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ମୁଁ ତ ଭାରି ଡର ସତରେ। ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ସୁକୁମାରିଆ ପିଲା, ସେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତାର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ସତରେ। ମୁଁ ବି ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ପୁଣି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖ ରେ, କଖାରୁ ଫୁଲ ଏଇଟା ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଲାଗେ। କୋଉ ଫୁଲ କହିଲୁ? କି ଫୁଲ ଏଟା କହ? ଏଟା ବେଲ ପତ୍ର। ବେଲ ପତ୍ର ନୁହଁ, ଫୁଲ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଟା ଦୁଦୁରା। ହଁ ଏଇଟା ଶିବଙ୍କ ଇଏରେ ଲାଗେନି? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମାମୁଁ ତ ପଛରେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିବେ। ତ ଆମେ ଆଗ ପଳେଇଲୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଗ ତ ପୁରା ଉଚ୍ଚାରେ ଥିଲା, ଏବେ ରୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିବାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ବହୁତ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଘଣ୍ଟି ଟିକେ ବଜେଇଦେଲି। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇକି ମାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ମାନେ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ତ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇକି ମାଆକୁ ଜୁହାର, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ହେବ ନା। ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଖୁସି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ସାରିଲିଣି। ଝିଅକୁ ବି ଟିକେ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଇଗଲି। ଆଉ ମନ କଥା କିଛି ଜଣେଇଲି। ତ ମା ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏମିତି ବଜ୍ର ହେଇକି ଥାଉ। ଆଉ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ବି ନ ହଉ, ଏ ମଣିଷର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ସ୍ୱାମୀ ବିନା କେମିତି ଯେ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋତେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଠି ପୂଜାପୂଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସରିଗଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ପାଦୁକା ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପାଦୁକା ପାଇଲି। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୂର ବାଟରୁ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଆଗ ବି ତମେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିଦିଅ। ତ ପୂଜା ବି କରୁ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଈଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଘରେ ହେଇସାରିଛୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଭାତ ବସେଇ ତ ପକେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଟିକେ ସାରା ଡାଲି କାଢ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ଡାଲି ଭଜା ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇବୁନି। ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାଲି ଏଠି ଭାଜିବି।
ଆଉ ଡାଲି ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଏଟା ଟିକେ ଭାଜିବି ଆଉ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ହବ ରୋଷେଇ ହେଇକି ଆଡ଼େ ଖାଇ ତ ଆମେ ମାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କର ଆଉ ପାଣି ବି ପକେଇଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଏଠି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ ଦେଖ ଭାତ ହେଇଛି ଡାଲି ଟମାଟୋ ଖଟା ଟମାଟୋ ଖଟା ପୁଡ଼ି ଆଉ ଏଠା ଲୁଣ ଖାଇବାଟା ଆମର ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆମେ କିଛି ଖାଇକି ଆସିନୁ ଯାହା ଝିଅ ପୁରା ଖାଇନି ପୁରୀ ସେ ପୁରା ସେଇଠି ବିସ୍କୁଟ ଯାହା ଖାଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।